बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं WQ व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम इंडिया के शहर दिल्ली और पाकिस्तान के शहर कराची के बारे में बात करेंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक। पहले हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली शहर और कौमी दारुल हुकूमत। दिल्ली शहर दरअसल दो अज़्ज़ा पर मुश्तमिल है। पुरानी दिल्ली शुमाल में तारीखी शहर और नई दिल्ली जनूब में 1947 से हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत 20वीं सदी के पहले हिस्से में बरतानवी हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत के तौर पर बनाया गया। मुल्क के सबसे बड़े शहरी इत्मात में से एक दिल्ली हिमालय के जनूब में तकरीबन 100 मील यानी 160 किलोमीटर के फासले पर दरियाए गंगा की एक मावन दरिया जमुना दरिया के किनारे बैठी है। कौमी दारुल हुकूमत का इलाका पुरानी और नई दिल्ली और आसपास के मेट्रोपॉलिटन इलाके के साथ मुल्हिका देही इलाकों को भी शामिल करता है। मशरक में ये इलाका रियासत उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और शमाल मगरब और जनूब में ये रियासत हरियाणा से जुड़ा हुआ है। दिल्ली एक अहम तजारती नकलो हमल और सकाफती मरकज़ के साथ साथ हिंदुस्तान के सियासी मरकज़ के तौर पर बहुत तारीखी अहमियत का हामिल है। लेजेंड के मुताबिक इस शहर का नाम राजा ढिल्लू के नाम पर रखा गया था, एक बादशाह जिसने पहले सदी कबल मसीह में इस इलाके में हुकूमत की। इस शहर को जिन नामों से जाना जाता है बशमोल दिल्ली, 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 दिल्ली और देगर अलावा मुमकिन तौर पर इसके नाम की बदनवानी है। रकबा पुरानी दिल्ली 360 मरबा मील यानी 932 मरबा किलोमीटर। कौमी दारुल हुकूमत इलाका यानी नई दिल्ली 573 मरबा मील यानी 1483 मरबा किलोमीटर। दिल्ली ताकतवर सल्तनतों और ताकतवर सल्तनतों की जानशीनी का मरकज़ रहा है। पूरे इलाके में बिखरे हुए बेशुमार खंडरात इलाके की तारीख की मुस्तकिल याद दहानी पेश करते हैं। मशहूर रवायत के मुताबिक इस शहर ने 3000 साल कबल मसीह और 17वीं सदी ईस्वी के दरमियान मजमूई तौर पर 7 मरतबा अपना इलाका तब्दील किया। हालांकि कुछ हकाम जो छोटे शहरों और मजबूत किलों को मद्देनज़र रखते हैं दावा करते हैं कि इसने अपनी जगह को 15 बार तब्दील किया। दिल्ली के पहले तमाम मकामात तकरीबन 70 मरबा मील के मुसल्लस के इलाके में आते हैं, जिसे आम तौर पर दिल्ली तकून कहा जाता है। मुसल्लस के दो रुख अरावली सिलसिले की चट्टानी पहाड़ियों के ज़रिए बयान किए गए हैं, एक शहर के जनूब में, दूसरा इसके मगरबी किनारे पर जहां इसे दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। मुसल्लस का तीसरा रुख दरिया यमुना के बदलते हुए चैनल से बनता है। दरिया और पहाड़ियों के दरमियान वसी मैदान है। इलाके में बुलंदी तकरीबन 700 से 1000 फीट तक है। आबो हवा दिल्ली की आबो हवा इंतहाई खुश्की की खसूसियत रखती है। मौसम गर्मा का मौसम मार्च के वस्त से जून के आखिर तक रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आम तौर पर तकरीबन 100 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री तक पहुंच जाता है और कम से कम दर्जा हरारत 70 फ़ारेनहाइट यानी 25 डिग्री में गिर जाता है। खुश्क सर्दियों का मौसम नवंबर के आखिर से मार्च के वस्त तक होता है। सबसे ठंडा महीना जनवरी है, जिसमें कम दर्जा हरारत तकरीबन 21 डिग्री और कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन 7 डिग्री में होता है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के शहर कराची के मुतालिक। नाजरीन, सूरज की पहली किरण के साथ फैलती रोशनी, अंगड़ाई लेती हवाएं, साहल पर उड़ते परिंदे, दूर कहीं बीच समुंदर चलती कश्ती और इससे फेंका जाने वाला जाल, सरगोशियों से बातों में बदलती लहरें, ऊँट की गर्दन में हलकोरे लेती घंटी की नरम आवाज़ें और ट्रैफिक की दबी दबी आवाज़ से बढ़ता शोर, ये सब जिस शहर के जागने का पता देती हैं वो है कराची। इस शहर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कभी सोता नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए तो बेजा ना होगा कि कराची 24 घंटे जागता है और अपने बासियों को
سننے اور ان کی راہیں ہموار کرنے کے لیے ہر وقت ہمتن گوش رہتا ہے۔ یہ سمندر کنارے ماہی گیروں کی پرانی بستی تھی جسے مائی کولاچی کہا جاتا تھا۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے اس شہر کو ترقی دی اور یوں اس کا نام بدل کر کراچی ہو گیا، اور کراچی کو بیش بہا قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والی سلطنت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے دارالحکومت کا درجہ ملا۔ پاکستان بننے کے بعد کراچی کی آبادی صرف 4 لاکھ تھی۔ کاروبار اور روزگار کے لیے کراچی آنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ شہر کی آبادی بڑھی، بلند و بالا عمارتیں تعمیر ہوئیں، ساحل سمندر پر سیاحوں کا رش بڑھنے لگا، اور آج روشنیوں کا شہر کہلائے جانے والے کراچی پورے پاکستان کی توجہ کا مرکز ہے۔ سن 1959 میں دارالحکومت اسلام آباد منتقل ہونے کے بعد آج تک کراچی کو سندھ کے دارالخلافہ ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ ترقی کرتا روشنیوں کا شہر دیکھتے ہی دیکھتے نایاب اور قیمتی موتیوں کی آمادگاہ بن گیا۔ ساحل سمندر کے گرویدہ لوگ، کراچی کے باسی ہوں یا دوسرے شہروں اور ملکوں کے سیاح، سب ہی اس کی گہرائی میں چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کھنچے چلے آتے ہیں۔ دن بھر کی تھکا دینے والی مصروفیات اور بھاگ دوڑ انہیں سیرگاہوں اور تفریحی مقامات پر تازہ دم ہونے کے لیے کھینچ لاتی ہے۔ ساحل سمندر ہر چھوٹے بڑے، جوان اور بوڑھے کا ہر دل عزیز ہے۔ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا شہری، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بخوشی ساحل سمندر کا رخ کرتا ہے۔ سمندر کی گیلی ریت پر ننگے پاؤں چلنے کا لطف ہی اور ہے۔ ڈوبتے سورج کے نظارے کا سحر ہی الگ ہے، اور گھوڑے یا اونٹ کی سواری سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ دوبالا کر دیتی ہے۔ سمندر کے مختلف مقامات میں منوڑا بیچ، ہاکس بے اور نیلم پوائنٹ مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی مذہبی تہوار ہو یا تاریخی دن، سب شہری ساحل سمندر کو اولین ترجیح دیتے ہیں، جو ایک سستی اور پرلطف سیرگاہ ہے۔ کھانے اور شاپنگ کے شوقین افراد کے متعدد مقامات۔ شاپنگ، کھانا پینا اور تفریح کا ایک ساتھ پروگرام ہو تو اکثر سب سے پہلے پورٹ گرینڈ کا نام سامنے آتا ہے۔ پورٹ گرینڈ سمندر کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے سب میں مقبول ہے، جہاں ایشیا کی سب سے بڑی فوڈ اسٹریٹ سے لے کر شاپنگ کے لیے اسٹالز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں مختلف رنگا رنگ پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں موسیقی سے لطف اندوز ہونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ 2 دریا وہ مقام ہے جہاں شہری سمندر کی کھلی آب و ہوا کے ساتھ بہترین کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نہاری، کڑاہی، بریانی، حلیم، کباب اور بے شمار کھانوں کی لذت سے پرانے کراچی کا علاقہ برنس روڈ بھرا پڑا ہے، جو مزید اور چٹپٹے کھانوں کے شوقین افراد کو یہاں مدعو کرتا ہے۔ بوٹ بیسن ایک ایسی سڑک ہے جہاں پر رات گئے تک کھانا کھانے والے افراد کا رش رہتا ہے۔ اس سڑک پر متعدد ہوٹل ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ تمام لذیذ اور چٹپٹے کھانوں کے علاوہ 2 مشہور چیزیں ایسی ہیں جن سے کراچی میں رہنے والے تقریباً سبھی افراد دور نہیں رہ سکتے، وہ ہے پان اور کڑک چائے، جبکہ خواتین اور بچوں میں میٹھا پان زیادہ مقبول ہے۔ PAF میوزیم، پاک فضائیہ عجائب گھر، جو پاکستان ایئر فورس میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے، شاہراہ فیصل پر کارساز فلائی اوور کے قریب واقع ہے۔ میوزیم کے پارک میں ایئر فورس کے استعمال شدہ بہت سے ایئر کرافٹ، ہتھیار اور راڈار نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ میوزیم کے ہال میں پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے اسکیل ماڈلز، 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستانی حدود میں گرنے والا بھارتی طیارہ، جدید طیاروں کی تصاویر، MM عالم کا مجسمہ اور قائد ملت محمد علی جناح کے زیر استعمال رہنے والا ایئر کرافٹ بھی شامل ہے۔ حال ہی میں پاکستانی نوجوان پائلٹ حسن صدیقی کے ہاتھوں مار گرائے جانے والے بھارتی فوج کے پائلٹ ابھی نندن کا مجسمہ بھی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ الادین پارک،
गुलशन इकबाल में राशिद मिन्हास रोड पर एक बहुत बड़ा पार्क वाक़या है जो अलादीन पार्क कहलाता है, जिसमें बेशुमार जदीद झूलों से लेकर खाने पीने के स्टॉल्स और सकाफती अशिया से मुतल्लक मुतअद्दद दुकानें मौजूद हैं। कराची के नामवर मॉल्स और मार्केट्स डोलमन मॉल, फॉर्म, पार्क टावर, ओशीन मॉल, लकी विन और मिलीनियम मॉल कराची के वो मशहूर और मॉडर्न मॉल्स हैं जो मुकम्मल तौर पे एयर कंडीशनड होने के साथ साथ तमाम जदीद सहूलतों से आरास्ता हैं, जहां मशहूर ब्रांड की आउटलेट और फूड कोर्ट से लेकर प्ले लैंड भी मौजूद हैं। सिनेमा हॉल्स और बड़े बड़े ग्रासरी स्टोर्स भी यहां पर कायम किए गए हैं। कराची के मशहूर और नामवर बाज़ारों में तारक रोड, जैनब मार्केट, हैदरी मार्केट और पुरानी एम्प्रेस मार्केट शामिल हैं। तारीखी और सकाफती मुकामात। तारीख और सकाफत की बात की जाए तो यहाँ सालों बीत जाने के बाद भी बेशुमार मुकामात पुराने सिंध की झलक दिखाते हैं, जिनमें मज़ार कायद, नेशनल लाइब्रेरी, वज़ीर मैंशन, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार, मोहट्टा महल, निशात सिनेमा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा जैसे नाम शामिल हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल WQ व्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।